بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى خفشو مخواڑو ان جاءه الاعمى ددیو جنا شراغ دتڑن وما يدريك لعله يزكى سشی تعالی پتہ در کڑے کہ دی شیش داڑن سڑے بزان پاکی او یذکروا فتنفعه الذکرى یا بنسیت والین النفور کی دتا نسیت اما من استغنا ہر چاسوک چیزانی بے پرواکڑی دے ذکرنا فانت له تصدى آیا طاقت مخ تکیم وما علیک اللہ یزکا نشستا پزیموانے کا غپاک نشیم واما من جاک یسام اسوک سے تال راغلی اور کوشش کی وہو یخشاو یرکی اللہ نام فانت عنہ تلہا آیت داغن زان غافل کے کلا انہا تذکرام ایچری داسنن پکار یقیناً دائیون بے نصیحت دے فمن شاء ذکرام نسوک چی غاری دی ندی نصیحت والی فی صحف مکرمہ دا پسیف و عزت والو کرے مرفوعات مطہرام اچت مرتبے والدی او پاکی ساتلی شہریم بیائیدی سفرام پلا سنود لکن کگیم کرامین بررام چی عزت مندی دا اللہ پنی دوڑی نیکان دیم قتل الانسان ما اکفرام تبادشی انسان سمرا غٹ کافر دیم من ای شئن خلقا دستشین اللہ دے پیدا کرے من نطفت خلقه فقدرا دا نطفینا پیدا کرے دلرا و بیائے خاص اندازہ ور کرے ثم السبیل یسرہو بے لارد تاسان کرے ثم ماتہو فاقبرا بیائے مرکڑے دلرا و نخخ کرے دلرا بقور کے ثم اذا شاء انشرا بیا شکل اللہ غاڑی دوبارہ دے روجت کی کلا لما یقضی ما امرا یقینی خبر دادا ندے پورا کرے دا حقان چا اللہ و تصحو کم کرے فلینظر الانسان الى طعام ودی گوری انسان خپل خوراک تا بعبرت انا سببنا الماء صبا یقیناً راتوی کڑی منگا و دباران پراتو یولو ثم شققنا الارض شقا یا سیری کڑمگا ازمکا بسیری کولو فانبتنا فیہا حبا نزرغن کڑم پای ازمکا کی دانی وعنبا وقضبا وانگورو ترکارے وزیتون ونخلا اخونا کجوری وحدائق وغلبا انور باغنا گرم وفاکہتا وابا او میوی او ترک وابا نو گیا گانی متاع لکم ولنعامکم ستاسو دا نفی دا پارا و ستاسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ نو کل شراشی غافت چی غگون لرکنیم یوم یفر المرء من اخیم پای روز بتیختکی انسان دخبل رورنام وامه وابيه ادخل مور ودخل بلارنا وصاحبته وبنيه ادخل خزي ودخل زامننا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دار و شخص بعد دینا بدور یو حالتی چی بے پرواکی دل را دنورنا وجوه يومئذ مسفرا بعض مخون با بدور درنا کون کی بیم ضاحکت مستبشرا خندا کو ان کی او خوشحالی کو ان کے بویم ووجوه یومئذ علیہا غبرا بعض مخون بی پدی روز پائی بانی بدڑی ترحقها قطرا پچکڑے بی آغی لرطور والیم اولائک هم الکفرت الفجرا دا کسان دی کافران دی و نافرمان دی